देखिपार शांति समूह किपर उपहास करुचे भाग्य भोगाई हारीगली शांति मैदान तमें कांदुछ जीवन उठाणी गोड़ाणी रास्ता अतिक्रम करने एमती लहुलुहार होगा पड़े मुझे तुमको ये कथा बुझेबी शांति तमें जिते जहाँ कहले कौन हेबो तुम आखि कहूची तमें भी कांदुच नहीं किए कहले मु कांदुची संसार कला फुटे जीवन मिशन फेरन गुणन अणन कसी कसी मु पूरे मो जीवन तुमको पाइछि एते बड़े स्वार्थपर तुमे नीलकंठ पई विश्वगुरु को एका एका पी जाउछ काहे की जवाब दे मते आउ शांति नहीं शांति हे घरे रोगीर बापा तो उपास हेबो रासिया बंचिबो हेतेले सरदुटा जेल रूपरे हो जाईछि तेरे संस्कार का पूरा साथ जो घुमा होई हे घर चली चली जाईछि ए सब घटना सुनिले हे बापा घर अवस्था दे को हेबो किछि बात मानि पारि नहीं मोर अवस्था किछि हबनी रे विवेक किछि हबनी होइतले एक कालियाटा मते एते दिन बंचाई रखिन तंता संस्कारटा चाली गला से आमको एमएलए झील को बाहर तो आमको पचार कहीं पापा हाँ बापा संस्कार जदि केबे घर को फेरी आसंदी आपण तो किछि भी कहबेनी बापा बहुमा काई तमर कोन ईर्षा होउची तुमको कोन बुआ हळदी देई निमंत्रण करि थांती संस्कार अरे तू बापा को एमती कौन कहूचु हाँ मु ठीक कहूची संस्कार संस्कार तुम आमु केमिति कोन कहूचो तम दुई जन जाक मिसी जो प्लान तैयारी करिछ ए घर डिह को निज नारे रजिस्ट्री करि नेबाको ता मु केबे भी करई दे तमे कहा कोन कहिलो तमे कोन पागल हे जाइछो हां हां मु पागल हे तमे माने मिसी मते पागल कहि दैछ आले मु कहबी ए घर डिह ऊपर तो नजर पइछि काई ए घरे कोन मोर भाग नाही ना नहीं ताले मोर तम साथ देखा कोर्ट बापा अरे भगवान मो ऊपर एमती कथबार्ता कले तू तोर अमंगल चिंता करनी रे तू तोर अमंगल चिंता करनी ओहो तमे चुप करो तमे संस्कार तुम एमिति कोन कहूचो मु किछि बुझि पारनी तुम मुंड कोन खराब हो जाईची हां हां खराब हो जाई पागल हो जाई पागल बापा बापा आपण को देह भल नै वो आपण को हाथ जोड़ी आपण संस्कार को किछि कहंतनी अरे शेषरी तू मो सहित बेईमान कलु बापा नहीं नहीं उसे घर दियो बंदा करिले बापा मारू मारू मारी लगी नहीं बापा तो छाड़ी दे तू वो आपण को छाड़ी दियो
आसुची मो स्त्री लिसा आसुची। अरे वाह এইটা শ্বশুর ঘর না বড় চিড়িয়াখানা এটা বড় সে তুমি অ্যাডজাস্ট করবো মু কেবল সেই কথা ହିଁ ভাবুছি। লিসা হ্যাঁ চুপ করো তুমি হচ্ছ মোর চাকর চাকর হয়ে রহিବାକୁ চেষ্টা কর স্বামী হବାକୁ চেষ্টা করে মাদ্য হয়ে মুহ ভাঙিদেবি। শীঘ্র রুম দেখা গরম পানি কর মু গোড় ধরি। ନାଇଁ ମା ତମେ ପ୍ରଥମ କରି ଏ ଘରେ ପାଦ ଦେଇଛ ଆଉ ତମକୁ ବନ୍ଦାପନା କରି ନ ନେଲେ ଏ ଘରେ ଅମଙ୍ଗଳ ହବ। ତମେ ଏଇଠି ଠିଆ ହୁଅ ମୁଁ ତମକୁ ବନ୍ଦାପନା କରି ଘର ଭିତରକୁ ନେଇଯିବି। ଛାଡ଼ ମା ଛାଡ଼ କହୁଛି ନାଇଁ ଛାଡ଼ କହୁଛି ଚୁପଚାପ ସେ ଛିଡ଼ା ହଉଛି। ତୁ ଅଛୁ ମୋ ଚାକର ଆମେ ମୋ କୁକୁର କୁକୁର ହେଇ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କେବେ ବି ସ୍ୱାମୀ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା এইটি পড়িলা মো ভ্যানি এইটাকু কুকুর ভଳି কামুড়ি কামুড়ি মো পଛে পটা ଆମେ ଅପେକ୍ଷା ଏକାବେଳେ ମରିଯିବା ଢେରେ ଭଲ। ହେ ପିଲାଦିନୁ ବୋଉ ମରିଗଲା, ହେ ଭାଇ ଦିଟାକୁ କାକାଇ করে ମଣିଷ କରିଥିଲି, ସିଏ ଆଜି ମତେ ଦେଲେ ଗୋଟାଏ ପୋତାଣ ଝିଅକୁ ବାହା ହୋଇ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ଗୋଟାଏ ଲାଲା ବସୁଲରା ଝିଅକୁ ବାହା ହୋଇ ସିଏ କହୁଛି ସିଏ ମତେ କରେ ହାଇ କୁକୁର ଦେଖେ ହାଇ ସତରେ ଲଭଲି, ତମ କଥା ମୋର ଆଜି ବେଶୀ ମନେ ପଡୁଛି, ବହୁତ ମନେ ପଡୁଛି, ବହୁତ ମନେ ପଡୁଛି। ସତରେ ଲଭଲି, ତମ କଥା ମୋର ଆଜି ବେଶୀ ମନେ ପଡୁଛି। ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜେଲ କାନ୍ଥ ଡେଇଁ ଯାଇ ତମକୁ ଟିକେ ଚିପି ଦେଇ ଆସନ୍ତି, ମାନେ ଦେଖି ଦେଇ ଆସନ୍ତି। ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଲଭଲି। ତମେ ପରା ମୋ ମନ ପଞ୍ଜୁରୀର ସୁନା ଚଢ଼େଇ। ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ, I love you, my sweetheart. Lovely.
ତମେ ସତରେ ଆସିଛ? हाँ ଆସିଲ ଆସିଲ काहेगी काहेगी ମୋ ପାଖକୁ ଟିକେ ଆସୁନ ना ଆସୁନ काहेगी माँ ଆସୁନ कौन चुमुड़ीला विश्वास करबी ଟିକେ ଚୁମୁଟିଲ ଇଏ କାଟୁଛି ତ काटुजी तो ଏ ଦେଲ ଦେଲ कौन कौन ଫିଷ୍ଟ ଦିଅ छी ए जेल भीतर ଇଏ ବୁଝିଲ ଲଭଲି कौन କଂସ ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ ଦେବକୀ ବାସୁଦେବଙ୍କର ଛୋଟା ପିଲା ହେଇଥିଲେ ତମେ ଏତେ ଚିପିଲ ओहो सही कथा ए केते बोल कथा कहि दिले मु टेकी सारंदिनी ହଉ ଆଉ ଡେରି କର ନା ଦିଅ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଦିଅ देवी तो हेडी मु तो देवी देवी बोली कहूची हेले ମୁଁ ତ କେବେଠୁ ନେବି ନେବି ବେଲି କହୁଛି ତମେ ତ ଜମା ताले देवी ताले देवी लवली लवली माय स्वीट हार्ट लवली कौन केही कोठी नांती ये मु कौन सपन रे लवली की चिपुथली माने किस करूथली जा सर लवली अरे बाबा के आने 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 छला कौन करियो मनुष्य अंडो माटी आनी की घर साइज दिली केतेले केनी टिके मिठा पाटी बाजियो ए छला जंदा दीटा कोन छाडू सुंती छला जेते बळे देखला को हाकू सुंती कोन करिवि जय मां भैरवी जय मां काली जय मां चंडी आलो मां ए भक्त मन बचा प्रण कर मालो मां हरे कृष्ण 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 हरे हरे बाबा हंसलेनी जाउची जाउची बाबा को टिके घर को डाकी जा बाबा 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 मन कथा बच्चा कंडुआ बाबा श्यामदेव बाबा का चला भक्त मन मन मजा पूर्ण करने मल्लम प्रदान करू मल्लम हाँ यार काम कौन बाबा देखो बच्चा तेरे अनेक गुण अच्छी मुख्य कथा है नव जवन प्राप्ति माने बुढ़ा खाइले टोका बाबा करे बुढ़ी खाइले टोकी या व्यतीत डायबिटीज मलेरिया फिलेरिया एलिरिया चिलिरिया मलकंटक सब हम आंठू गंठी बात छाड़ी जीव जे जाऊ भल पाउथिब ता देह टिके लगे देले पछ पछ कुकुर धाई थीब निय बच्च दिंतु बाबा दिंतु गोली पिला छुआ बा दरकार गोली बाबा मो धस 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 मारू से कन्या को बाहर तो मारिबू से कन्या जुआसी कन्या से विषय करो कहीं रखी तू जा जा
ବାବା ଆପଣ ତ ସତକୁ ସତ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ। ବାବା ମୋତେ ଟିକେ ଦୟା କରନ୍ତୁ ବାବା, ମୋତେ ଟିକେ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ଆରେ ଜାଣିଛୁ ତୋ ଘରକୁ ଗୋଟେ ଶତ୍ରୁ ଆସୁଛି, ତା ସହିତ ବାହା କରିଦେ, ଦେଖିବୁ ସେ ଚତୁର୍ଦିନ ମରିଯିବ, ତାପରେ ତୁ ତାକୁ ବାହା ହେଇଯିବୁ। ଜୟ ମା ଭୈରବୀ, ଜୟ ମା କାଳୀ, ଜୟ ମା ଚଣ୍ଡୀ, ଜୟ ବାବା କି, ଜୟ କୁଣ୍ଡ ବାବା କି, ଜୟ କୁଣ୍ଡ ବାବା କି। ବଚ୍ଚ କଣ ଭାବୁଛୁ? କଣ ମୁଁ କହୁଥିଲି କି ବାବା, ଲଭୁଣିକି ଯଦି ଆପଣ ହାଙ୍କି ଦିଅନ୍ତେ ତାହେଲେ ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ମୂର୍ଖ 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 ବାବା ବାବା ତାହାକୁ କଳଙ୍କିତ କରୁଛୁ। ବାବା ବାବା ଆପଣ ଏତେ କ୍ରୋଧ ହୁଅନ୍ତୁନି ବାବା। ବାବା ଆପଣ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ, ଆପଣ ଯଦି ଲଭୁଣିକି ହାଙ୍କିବେ ତାହେଲେ ମୋ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ନିରୀହ ଜୀବନଟା ବଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତା। ଡାକ ତ କନ୍ୟାକୁ, ଡାକୁ ଡାକୁ ଲଭଲି, ଏ ଲଭଲି, ମତେ କାହିଁକି ଡାକୁଥିଲ ଯେ? ଇଏ ବାପା, ଇଏ କିଏ? ବାବା ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ। ମୁଝେ ମାରେ ଆଗ, ମୁଝେ ମାରେ। ଏଇଠି ବାବା, ଏଇଠି ମୁଁ ଟେକିଲି ସିଆ ମାରି। ବଚ୍ଚ ଲଗନ ଗଡ଼ି ଯାଉଛି, ଶୀଘ୍ର ପୂଜାଟା କର, ତାପରେ ବାହାଘର। ବାବା ବାବା ମୁଁ ଯାଉଛି, ଆପଣ ଏ ଘରେ କବାଟ କିଣି ଲଭ୍ଲିକି ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ହାଙ୍କନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯାଉଛି ବାହାଘର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଇକି ଆସ। ଆପଣ ଘର କବାଟ ଦେଇଦେବେ, ହାଙ୍କୁ ଦେବେ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା। ଦେଖ ତରୁଣୀ, ଏଇଠି ବାବା। ହଁ ବାବା ମୋ ହଁ ମ ଆପଣ ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ କରିକି ମୋ କୁଆଁସି ଦୋଷଟା କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖ ତରୁଣୀ, ତମ ସ୍ଥାନ ତଳେ ନୁହଁ, ମୋ ଛାତି ଭିତରେ। ବାବା ତମେ ଏମିତି କରୁଛ? ଚନ୍ଦ୍ରବଦନୀ ମନ୍ଦ୍ର ଭାସିନୀ କୁନ୍ଦ୍ର ବେସିନୀ ଗো କୁଞ୍ଚ କୁଞ୍ଚ ତମ କୁଣ୍ଡଳା ତରଙ୍ଗ ପରେ ହୁତାଳ ଗো ଛୋରିଲି ଗଛ କ୍ରୀଡ଼ା ଭଲ କରୁଛ ପ୍ରୀତି ବାଟୁଛ ମନ ପ୍ରେମା ଭାଇ, ହଁ ପ୍ରେମା ଭାଇ, ଅତଟ ପ୍ରେମା ଭାଇ। ତମେ ଏଇ ବାବା ଦୋଷରେ ଆସିଥିଲ? ହଁ ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଉ ମୋ ବାପାକୁ ଭୁଆ ବୁଲେଇଲା କିଏ? ମୁଁ ତତେ ହିଟ୍ କରିକି ରସବତୀ ରସମତୀ ଆଗ ରସ ତରଙ୍ଗିନୀ କେତେ ତତେ ଭାଡ଼ି ହେବି। ଲଭ୍ଲି, ଆରେ ବାବା ଟିକେ ଆଣେ 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 ଆଣେ। ଶଳା କଣ କରିବ ମଣିଷ, ମୁଣ୍ଡ ମାଟି ଆଣିକି ଘରେ ସାଇଥିଲି, କେତେବେଳେ କେମିତି ଟିକେ ମିଠା ପାଟିରେ ବାଜିବ। ଏ ଶଳା ଜନ୍ଦା ଦିଟା କଣ ଛାଡୁଛନ୍ତି, ଶଳା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ହାକୁଛନ୍ତି। କଣ କରିବି? ଜୟ ମା ଭୈରବୀ, ଜୟ ମା କାଳୀ, ଜୟ ମା ଚଣ୍ଡୀ, ଆଲୋ ମା, ଏ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମନ ମଞ୍ଚ ପ୍ରଣ କର ମାଲୋ ମା। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ। ବାପା ହାଙ୍କିଲେଣି, ଯାଉଛି ଯାଉଛି ବାବାଙ୍କୁ ଟିକେ ଘରକୁ ଡାକିକି ଆଣେ।
ବାବା 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 ମନ କଥାଟା ଟିକେ ବସିଛ ଆମେ କ୍ରିକେଟ ଦର୍ଶୀ କଣ୍ଡୁଆ ବାବା ସାମଦେବ ବାବାଙ୍କ ଚେଲା ହେଲା ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ମନ ମଜା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଡେଲି ମନକୁ ପ୍ରଦାନ କରୁ ମନ ହଁ ୟାର କାମ କଣ ବାବା ଦେଖ ବସିଛ ଏର ଅନେକ ଗୁଣ ଅଛି ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ନବ ଯୌବନ ପ୍ରାପ୍ତି ମାନେ ବୁଢା ଖାଇଲେ ଟୋକା ବାବା ଦରକାରେ ବୁଢୀ ଖାଇଲେ ଟୋକି ୟା ବ୍ୟତୀତ ଡାଇବେଟିସ୍ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଫେଲେରିଆ ଏଲିରିଆ ଚିଲିରିଆ ମଳକଣ୍ଟକ ସବୁ ହବ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ବାତ ଛାଡିଯିବ ଯିଏ ଯାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବ ତା ଦେହ ଟିକେ ଲଗେଇଦେଲେ ପଛ ପଛ କୁକୁର ଧାଇଥିବ ନିୟମଚ୍ଛ ଦିଅନ୍ତୁ ବାବା ଦିଅନ୍ତୁ ଗଲି ପିଲା ଛୁଆ ହବା ଦରକାର ବୋଲି ବାବା ମୋ ଧ୍ୱଂସ 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 ମାରିବୁ ସେ କନ୍ୟାକୁ ବାହାରୁ ତୁ ମାରିବୁ ସେ କନ୍ୟା ହଉଛି ଉଆସି କନ୍ୟା ସେ ବିଷ କରିବାକୁ କାହିଁକି ରଖିଛୁ ଯା ଯା ବାବା ଆପଣ ତ ସତକୁ ସତ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ବାବା ମୋତେ ଟିକେ ଦୟା କରନ୍ତୁ ବାବା ମୋତେ ଟିକେ ଦୟା କରନ୍ତୁ ଆରେ ଜାଣିଛୁ ତୋ ଘରକୁ ଗୋଟେ ଶତ୍ରୁ ଆସୁଛି ତା ସହିତ ବାହା କରିଦେ ଦେଖିବୁ ସେ ଚତୁର୍ଦିନ ମରିଯିବ ତାପରେ ତୁ ତାକୁ ବାହା ହେଇଯିବୁ ଜୟ ମା ଭୈରବୀ ଜୟ ମା କାଳୀ ଜୟ ମା ଚଣ୍ଡୀ ଜୟ ବାବା କି ଜୟ କଣ୍ଡୁଆ ବାବା କି ଜୟ କଣ୍ଡୁଆ ବାବା କି ବଚ୍ଚ କଣ ଭାବୁଛୁ କଣ ମୁଁ କହୁଥିଲି କି ବାବା ଏ ଲଭୁଳିକି ଯଦି ଆପଣ ହାକି ଦିଅନ୍ତେ ତାହେଲେ ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ମୂର୍ଖ 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 ବାବା ବାବା ଦୟାଲୁ କଳଙ୍କିତ କରୁଛୁ ବାବା ବାବା ଆପଣ ଏତେ କ୍ରୋଧ ହୁଅନ୍ତୁନି ବାବା ବାବା ଆପଣ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ଆପଣ ଯଦି ଲଭଲିକି ହାଙ୍କିବେ ତାହେଲେ ମୋ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ନିରୀହ ଜୀବନଟା ବଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତା ଡାକ ତ କନ୍ୟାକୁ ଡାକୁ ଡାକୁ ଲଭଲି ଏ ଲଭଲି ମତେ କାହିଁକି ଡାକୁଥିଲ ଯେ ଇଏ ବାପା ଇଏ କିଏ ବାବା ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ମୁଝେ ମାରେ ଆଗ ମୁଝେ ମାରେ ହେଇଟି ବାପା ଏଇଠି ମୁଁ ଟେକିଲି ସିଆ ମାରି ବସ ଲଗନ ଗଡ଼ି ଯାଉଛି ଶୀଘ୍ର ପୂଜାଟା କର ତାପରେ ବାହାଘର ବାବା ବାବା ମୁଁ ଯାଉଛି ଆପଣ ଏ ଘରେ କବାଟ ଖୋଲି ଲଭ୍ଲିକି ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ହାଙ୍କନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ବାହାଘର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଇକି ଆସୁଛି ଆପଣ ଘର କବାଟ ଦେଇଦେବେ ହାଙ୍କୁ ଦେବେ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଦେଖ ତରୁଣୀ ହେଇଟି ବାପା ହଁ ବାପା ମୋ ହଁ ମ ଆପଣ ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ କରିକି ମୋ କୁଆଁସି ଦୋଷଟା କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ ଦେଖ ତରୁଣୀ ତମ ସ୍ଥାନ ତଳେ ନୁହଁ ମୋ ଛାତି ଭିତରେ ବାପା ତମେ ଏମିତି କରୁଛ ଚନ୍ଦ୍ରବଦନୀ ମନ୍ଦ୍ର ଭାସିନୀ କୁନ୍ଦ୍ର ବେସିନୀ ଗো କୁଞ୍ଚ କୁଞ୍ଚ ତମ କୁନ୍ତଳା ତରଙ୍ଗ ପରେ ଉତାଳ ଗো ଛୋଇଲି ଗଛ କ୍ରୀଡ଼ା ଭଲ କରୁଛ ପ୍ରୀତି ବାଟୁଛ
नहीं अचोटा प्रेम है जा ତମେ ଏଇ ବାବା ଦେଶରେ ଆସିଥିଲ हां ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଉ ମୋ ବାପାକୁ ଭୁଆ ବୁଲେଇଲା କିଏ मु तते हिट करके ରସବତୀ ରସମତି ଆଗ ରସ ତରଙ୍ଗିଣୀ କେତେ ତତେ ଭାଡ଼ି ହେବି ଏତେ ବଡ଼ ହେଲାଣି ୱାଇନ୍ ପ୍ୟାକେଟ ମତେ ମିଳି ପଡ଼ିଲାଣି କଣ କରିବେ ओ मिया मिया तम वाइन पैक इट्स ओके सुनो मो गोड़ना टिके चिपी देलु अब चिपिबे कौन कहलो लिसा एटा आम घर एठी समस्त अछंती कोन तो फासी गलाबे और चाकर को चाकर काम करबा को कोन बांधी जाउछ मोहिली बबर बसी बस बस देखो अच्छा कहलु मो डाड को कामटा केते बाट गला माने मो डाड को हमर जमीटा केबे रेजिस्ट्री होछ मु से काम करि परिबिनी काहे के करे पाइबुनी सेंस मते लुचेबा किछि दरकार नै संस्कार बाहर छिड़ाइबे सब देखिछि संस्कार आज होचे सावित्री व्रत जो व्रतरे स्त्री माने स्वामी मान को मुंडिया पड़ती अथच आज भली दिन रे तुम निज स्त्री पाखरे गोइठा बड़ खाउछ भाउज कौन करि दांती भाउज कौन करि दांती तमे मते अभिशाप दियो भाउज मो ठाकुरानी भली भाई भाउजଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ ହାତ ଉଠେଇଛି तार प्रायश्चित मु करिबिनी तो आउ किए करी नहीं संस्कार अरे मां करे के पुओ को अभिशाप नहीं पारे केबे भी नुहे भाउज पिलाटी दिनरू तमे हमर सबु अलियबदली सहिच संस्कार पिलाटी दिनरू मां मुह में देखिनु मां डाको आम पाई सात सबन हो जाए भाउज आज मोर इच्छा होची तमके मां बोली डाकिबा पाई तमे सत्य कहछ संस्कार तमे मते मां में देखिबा चाहे भाउज ताले ओ नहीं करछ काहे की डाको संस्कार मते खाली थोड़े मां बोली डाको मां Oh
ସମ୍ପର୍କ ପାପ ଶୁଣ ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସମୟ ସୀମା ଥାଏ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ଥାଏ ଏଭଳି ଜାଗାରେ ପୁଣି ଦିଅର ସହିତ ଭାଉଜ ହୋଇ ଛି 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 ମା ପୁଅ ସମ୍ପର୍କ ତାକୁ ତ ପାପ ଆଖିରେ ଦେଖୁଛୁ ମୁଁ କହୁଛି ନା ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯୌନ ଲାଳସାକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ମା ପୁଅର ଅଭିନୟ କରୁଥିବେ तुम स्वामी को सहित प्रेम करू खाली कर छाड़देवी ना भद्र ओहो मो बहु तमे माट मारुछ अरे संस्कार अरे कौन है जी सुनिबा सुनिबा कौन करिछ से तब बड़ वक्तव्य भाउज सहित प्रेम करू आउ तमरे लक्ष्मी बेटवा बहु तार सहित बापा संपर्क रखे हाँ बापा ए कथाटा मु जमा भी विश्वास कहूनी सत कहूची जदि मो कथा को विश्वास न करूछन्ते ताहले ए मोबाइल ले सब रेकर्डिंग मु रखिछि निज आखिरे आपण देखि नेबे आसंत असंभव बहुना शेषर तुम कलंक रहिलु नहीं बापा नहीं हे ठाकुरे बाबा मत विश्वास करंतु लिसा जहा कहजे सब मिछ कहजे अरे ए कौन तुम कांदुछ बापा कथाटा मो कहछि सुन तम गुणवंत स्त्री मो स्वामी को सहित प्रेम करू मिछ ए सब बकवास बंद करो मिछ मो निज अखिरे देखिछि आ तमे मते भांकी देबा आछछ आउ थरे दिए मो शांति विरुद्ध एमती कथबार्ता करो ताले मु तमे बर्दाश्त कर पाइबिनी हेले कोन करबो मारिबो मते मारिबो अरे हिसाब तुम मोर भाई बहु मु तुम देढ़सुर ताले एनु ठीक बुझा दियंती गुरुजन मान सहित केमी व्यवहार हेला मो पर तमे नाली आखि देखो मो हाथ उठेबो मते मारबो मते साथ करो अबे मते चुपचाप चिड़चिड़ा हो विचार कर बुढ़ा भल भाव विचार कर घर रही ये घरे मु गोटाए मिनिट मु ये घर छाड़ी अरे आज तोर भाई बनिया सार्थक हो गलानी मो विचार करी धर्म न्याय अन्याय को विरोध करी बाट चलुवा शारदा महापात्र ए निष्पत्ति नौछि जे शारदा महापात्र ता स्त्री को नहीं गरु चली जाओ गरीब माइप सबुरी शाली कथा कौन के मिच होलानी घर छाड़ी आम चली
ମାରି ଗୋଟେ ଭାଇର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛି। ସେଦିନ ମନ୍ତ୍ରଣାରେ କୋଉ ମନ୍ତ୍ରଣାରେ ମତେ କହି ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଲାଗି ରାତ ପାଇଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଜା ହେବା କଥା, ହେଲେ ଦଶରଥଙ୍କ କଠୋର ଆଦେଶରେ ତାକୁ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଗଲାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସେଦିନ କିଛି ବୁଝିପାରି ନଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଳନ କରିବାରେ ଯେତିକି ଦୁଃଖ ନଥିଲା, ହେଲେ ଭରତ ରାଜା ହେବା କଥା ଶୁଣି ତାଙ୍କ ମନକୁ ସେତିକି ସୁଖ ଆଣିଥିଲା। ବାପା ଆଦେଶ ହେଇଛି ପରା, ହେ ହତଭାଗା ରାମଟାକୁ ଆଉ ବନବାସ ଯିବା ପାଇଁ ମନା କର ନାହିଁ। ଆରେ ଆରେ ବିବେକ, ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ଦଶରଥ ପରି। ମୁଁ ଆଖି ବୁଝି ଯାଇଥିଲି। Bye.